प्रभुको पवित्र महानाम धन्यवाद हो। मु प्रभु को गौरव दूची ए शुभ सकाळ समय परमेश्वर आम को बहुत सुंदर भाव तांकर पवित्र उपस्थिति मध्य को आनी प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर महिमा हो। प्रिय माने पृथ्वी रे अनेक धर्म रही अनेक धर्म मध्य क्रिश्चियनिटी यह गोटे मेजर रिलीजन अटे। आउ पृथ्वीर सबुठारु अधिक लोक प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निज जीवन ताणकर्ता भाव ग्रहण करी निज जीवन को तांकठारे समर्पण करिअछंती। प्रभु को धन्यवाद दउछि। प्रभु जीशु ख्रीष्ट पछरे एते लोक चलुछंती आउ क्रिश्चियनिटी को एते लोक काहे ग्रहण करुछंती। एहार अनेक कारण अछि। जीशु ख्रीष्टंकर जीवन शैली, तांकर शिक्षा, तांकर मृत्यु, तांकर पुनरुत्थान ए सब गुड़िक रही अछि। आउ सेही मध्यरु गोटे मुख्य विषय है जे ताड़ना। क्रिश्चियनिटी को जेते परिमाण रे ताड़ना करा जिवो सेते परिमाण रे एहा बढ़िबो। पृथ्वी रे ए प्रकार कोनोसी देश नहीं जो देश रे कि क्रिश्चियन लोक मान को ताड़ना करा जाए नहीं। विभिन्न देश रे विभिन्न प्रकार कारण को नहीं से मान को ताड़ना करा जाउछि। आउ जेते अधिक ताड़ना करा जाउछि सेते अधिक बढ़ुछि। क्रिश्चियनिटी पाखे सत्यता रही आउ प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर शिक्षा, तांकर जीवन शैली आउ पापी मानक प्रति तांकर हृदयर प्रेम ए सब गुड़िक आमान को प्रभु जीशु ख्रीष्टंक निकट को आकर्षण करुअछि। प्रभु जीशु ख्रीष्ट कौनसी अस्त्र शस्त्र धरि नथिले। से कहा को मारिबी पिटिबी केबे काहू डरे नथिले। मात्र से आम समस्त निमंते से क्रूसरे से मृत्युवरण कले। आउ तांकर मृत्युवरण तांकर सही प्रेम आसी आमको प्रभु जीशु ख्रीष्टंक निकट को आनी अछि। प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो शिक्षा आमान को देइछंती केही से प्रकार शिक्षा देई नहांती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो प्रकार जीवन बंचिचंती से प्रकार जीवन आज जाए केही बंची नहांती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो प्रकार मृत्युवरण करिसंती सेही प्रकार मृत्युवरण केही करनांती। जे मध्य मृत्युवरण कले निज निमंते मृत्युवरण कले। मात्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट समग्र मानव जातिर पाप निमंते मृत्युवरण कले। आउ प्रभु जीशु ख्रीष्टकर पुनरुत्थान ताहा सबुठारु भिन्न अटे। दुनिया रे केही मध्य मृत्युवरण करी आज जाए जीवित ही नहांती। मात्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट जीवित हेले 40 दिन पर स्वर्ग को गले आउ से पुनर्बार आसीबे यह से आमको प्रतिज्ञा दी अछंती। प्रभुंकर गौरव हो। एही क्रिश्चियनिटी एते परिमाण रे विभिन्न देश मानकरे व्यापी जिबार पछरे मूल कारण यह अटे ताड़ना। जो देश रे क्रिश्चियनिटी को ताड़ना करा जाई नहीं सेही देश रे क्रिश्चियन मान को संख्या अल्प अटे। कारण जेतेबेले क्रिश्चियनिटी को ताड़ना करा जाए सेतेबेले यह बढ़े। प्रथम शताब्दी रे मध्य ताहा घटिथिला आउ वर्तमान सुधा मध्य ताहा घटी आसुछि। प्रेरित 7 अध्याय रे जो समय रे स्तिफान को लोक माने पत्थर पकई मारिदेले। स्तिफान मंडलीर गोटे उज्जग से सदस्य थिले। तांकु पत्थर पकई मारिदेले। मारिदेला पर सेतिकिरे रहीगला नहीं। मंडली को ताड़ना करने को लागिले। पढ़िबा प्रेरित पुस्तक 8 अध्याय यार 3 पद रे किंतु साउल घरे घरे पशि पुरुष और स्त्री लोक मान को टाणी आनी कारागार रे समर्पण करी मंडली को उच्छिन्न करने को लगिले। स्तिफान को मारिदेले आ एहा परे से मंडली को मध्य उच्छिन्न करबा पई घरे घरे पशि देखंतु प्रथम शताब्दी रे ही ताहा चलतिला। घरे घरे पशि लोक मान को झिकी आनी तांको मारिबा पई डरेबा पई धमकाइबा पई यीशु को छाड़ो एहा कहिबा पई सेमा लागी पड़िथिले। ता पछे कोन हैला जेतो से प्रकार हैला 4 पद रे सेथिरे जो माने छिन्न भिन्न होइथिले से माने चतुर्दिगरे भ्रमण करू करू सुसमाचार वाक्य प्रचार कले। जो माने छिन्न भिन्न हो गले से माने कोन कले चारिआडे बुल्ला परे यीशु को अस्वीकार कर देले नै। यीशु को पई ताड़ना होची यीशु को छाड़ी देबा से माने करे नै। कारण एमान को कोनोसी प्रकार प्रलोभन देखै किना क्रिश्चियन करा जाय नै। प्रलोभन देखै किना एमान यीशु को पाकु आसी नहांती। एमानकर जीवन यीशु परिवर्तन कले और एमाने जानी पारले जे यीशु ही सत्य परमेश्वर। सेति पई से माने जेउ आड़ को गले सियाड़े सुसमाचार प्रचार कले। जो आड़ को गले प्रभु यीशु ख्रीष्टन विषय से माने कहिले।
ଜଣକୁ ପଥର ପକାଇ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ମିଥ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ବାକି ସବୁ ଡରିକିନା ପଛକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବେ, କାହିଁକି ବେକାରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ସେଇ ପ୍ରକାର କଲେ ନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ହେବ, ଲୋକମାନେ ଛିନଛତ୍ର ହେବେ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢ଼େ। ତାଡ଼ନା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ତାଡ଼ନା ସବୁ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ପଢ଼ିବା 6 ପଦ। ଆଉ ଲୋକ ସମୂହ ଫିଲିପଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଓ ତାହାଙ୍କ କୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ଦେଖି ଏକଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଫିଲିପ ଡାଲି ଦେଲେ, ଚାଉଳ ଦେଲେ, କମ୍ବଳ ଦେଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଡାଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, କମ୍ବଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଦେଉଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପେନ୍ ଲେଡି, କ'ଣ କ'ଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ସୁସମାଚାର ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଫିଲିପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଡ଼ନା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ଲେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାବିଷ୍ଟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଅନେକ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ଓ ଖଞ୍ଜ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ମିଛରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଉଡର ଦେଇକିନା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାରାସିଟାମଲ ଦେଇକିନା ଏଇଟା ସୁସ୍ଥ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରାଗଲା, ଆରୋଗ୍ୟ କରାଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ କି ପ୍ରକାର ବଢ଼େ? ମଣ୍ଡଳୀ ତାଡ଼ନାରେ ବଢ଼େ। ତାଡ଼ନା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେବ, ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ସମୟରେ ବଢ଼ିବ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଡ଼ନା ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଚର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଙ୍ଗାଯିବ, ତାହେଲେ 10ଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଯିବ। ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରାଯିବ, 10ଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ବାହାରିବେ। କ'ଣ କରିବେ? କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଡ଼ନା ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସତ୍ୟତା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତଳିବି, ଆଉ ନରକର ବଳ ମୃତ୍ୟୁ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଧିକ ତାଡ଼ନା ହେଇଛି, ସେହି ଦେଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଅଧିକ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ତାଡ଼ନା ହେବ, ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଅଧିକ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ତାଡ଼ନା ହେବ, ସେହି ଜାଗାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇବଲର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ସବୁ କରିବ, ମାତ୍ର ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଡ଼ନାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବଢ଼ନ୍ତି, ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଅଧିକ ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତି, ଅଧିକ ସହଭାଗିତାରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାର ବଢ଼ିଯାଏ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମ ବଢ଼ିଯାଏ। ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ନା କଲେ, ଫିଲିପ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲେ। ତା ପଛେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ 12 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଫିଲିପ ବିସ୍ଫୋରଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ବିଷୟକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ବାପ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦେଇଛନ୍ତି, କୁସମାଚାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବଢ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଯେ ତାଡ଼ନା। ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଏହି ସୁସମାଚାର କେତେବେଳେ ବେଶୀ ବଢ଼େ? ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା କରାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ।
प्रेरित पुस्तक अनेक स्थान रे देखिबे शिष्य माने गले सुसमाचार प्रचार कले पाउल और सिला बहुत मारी कारागार रे फिंगी देले ये माने सुसमाचार प्रचार करुचंती जेलर परिवर्तन हो गले जो जो जगार ताड़ना हेबो से जगार सुसमाचार बढ़िबो ख्रिस्टियन मान संख्या बढ़िबो मंडली बढ़िबो कारण ताड़ना रे मंडली बढ़े मंडली कि प्रकार बढ़े ताड़ना रे बढ़े से ताड़ना को भय करबा दरकार नहीं आम मैंने प्रार्थना सहित रहिबा आगमे आ परमेश्वर आमको दिन प्रतिदिन बढ़ेबे प्रार्थना करिबा पिता आमे तुमको धन्यवाद दउछु तुम नाम रो गौरव प्रशंसा करूछु एही समय रे ओडिसा रे विभिन्न प्रकार भाव रे ख्रिस्टियन मान को ताड़ना चलीछि आउ ए ताड़नार उद्धार करो आमे प्रार्थना करूनो प्रभु ताड़ना को सहयोग करने को शक्ति दियो आउ प्रभु ताड़ना समय आमको बढ़ाओ चर्च संख्या बढ़ाओ आम मानकर प्रभु विश्वासी मान संख्या को तुम्हें बढ़ाओ मंडली को आहरी अधिक शक्तिशाली भाव में कर प्रभु जहाँ द्वारा कि प्रभु आम नरकर बल को पराजय करूँ दयाकोरी साहाय्य कर जो ताड़ना करुँच मन परिवर्तन कर तुम निकट को फेरी आसबे दयाकोरी तुम्हें साहाय्य कर प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु नाम रे मागुछु आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय रे आ नुआ प्रसंग रे साक्षात करिबा रहिबा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस